बहुत कष्टियाँ आएगी, जलबंबाकार होगा, धरतियाँ फटेगी, पानियाँ निकलेगा जगह जगहों में। आप मेरे को याद करना कि मीडिया में बाबा बोला था। মহাকুম্ভ মেলায় যেখানে হাজার হাজার মানুষের যোগ হয়েছিল, দূর দূরান্ত থেকে ছুটে গিয়েছিল সেই মহাকুম্ভ মেলায়, সেই জায়গায় আজ শুধু জল আর জল, পুরো জলে ভরে গেছে। এক নাগা বাবা বালকগিরি, যিনি নিজের মুখে বলেছিলেন যে 2025-এ কি 2026-এও পুরো একবারে পৃথিবী পুরো জলমগ্ন হয়ে যেতে চলেছে, আর সেটাই এবার সত্যি হলো। এই যে কুম্ভ মেলা যেখানে হাজার হাজার মানুষ ছুটে গিয়েছিলেন এই কুম্ভ মেলা দেখার জন্য, সেই জায়গা পুরো জলের তলায় চলে গেছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে কুম্ভ মেলা যেখানে হাজার হাজার মানুষ ছুটে গেছিল দূর দূরান্ত থেকে, সেই জায়গাটা পুরো জলের তলায় চলে গেছে। আর এই নাগা বাবা কি বলেছেন তোমরা একবার শুনে নাও। लंबाकार हो जाएगा। अभी अभी आपको क्या बताए, ये 2025 में जो नहीं हुआ वो होने वाला है। मेरे को याद करना, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ये 2025 में तो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं बोल रहा हूँ कि कभी बाबा बालकगिरी को याद करना कि यूट्यूब के अंदर न्यूज के सामने बोल रहा था क्या, ये 2025 में जो जो कष्टियाँ आएगी ना, ऐसे तुमको तो 2026 में भी नहीं आई होगी और 2015 में भी नहीं आई होगी। 2025 पूरे ऑल इंडिया के लिए बहुत कष्ट वाला है, बहुत भारी है।